Je regarde ce que j'ai là. J'aurais dû passer celui-là avant. Bon, c'est pas grave. Donc, on avance. Alors, il y a des solutions qu'il ne faut pas réaliser, qu'il ne faut pas faire. Значи, има някои решения, C'est les ragréages de pierre. някои неща, които не трябва да бъдат правени. Ici, il y a eu des ragréages de réaliser avec donc un mortier trop étanche. Значи, става просто случая за преизмазване с хоросан, който е твърде водоплътен. Et ce qui arrive évidemment, c'est le décollement de ce mortier de ragréage. И какво се случва, че това ново измазване просто се отлепя. Voilà. Alors donc, on voit bien que le ragréage est très hydraulique. Виждаме, че е много водоустойчиво. Que derrière, la pierre a continué à s'altérer. А отзад камъка е продължил да се разрушава. Donc là, exclu. Това не. Vous voyez ce que ça donne? Виждате какво дава. En plus, c'est moche. Освен това е и грозно. Alors, une solution beaucoup plus radicale, c'est évidemment le changement de pierre. On en a parlé tout à l'heure. Donc, quand les pierres sont altérées, eh bien, on les change. Je reprends mon sujet de tout à l'heure. Много по-радикално като подход, нещо за което говорим преди малко, е просто подмяната. В смисъл, камъните, които са увредени, хващаме и ги сменяме. Vous savez, c'est là qu'on a remplacé les réseaux de fenestrage. Значи, това е пример от преди малко. Точно тук бяхме сменили всъщност Voyez, vous vous souvenez? тези растърите на прозорците. Là, on a établi, avec l'entreprise, donc un relevé pierre à pierre de l'ensemble des éléments, avec tout ce que l'on doit changer. Alors, tout est numéroté, et on va changer toutes les pierres qui sont indiquées en grisé. Значи, направихме заснемане камък по камък, наистина един по един, с номериране на самите камъни, на цялата стена и всъщност в штрих виждате това, което трябва да се смени като камък. Alors, ça, c'est le relevé sur place, et ensuite, voici le relevé passé à la machine. Значи, първото, което видяхте, беше заснемането направено на място. Кроките. Vous voyez, c'est drastique, hein, parce que tout ça s'est changé. Hein. А това, което виждате в момента, е вече изчертано на чисто на машина самото заснемане и доста драстично. Както виждате, всичко, което е тъмно, трябва да бъде сменено. Alors les changements de pierre, ben les voilà, vous connaissez comment on procède. Смяната на камъни, ето как се случва. Donc là, l'entreprise n'est pas très prudente parce qu'elle aurait dû mettre des étaiements. Тук фирмата изпълнител не е много предпазлива, принципно трябваше да укрепим. Donc on les met les pierres, alors ils font au moins 20 cm, 20 à 25 cm. Значи трябва поне 20 до 25 см да бъдат оголени. Voilà, vous reconnaissez le réseau là tout à l'heure. Познавате прозореца, нали? Et donc on pose la pierre. Alors il faut ne pas hésiter à mettre des pierres dites en boutisse, c'est-à-dire qui pénètrent beaucoup plus dans la maçonnerie, et ça régulièrement. Значи не трябва, всъщност желателно, даже е важно, да слагате камъни и на перпендикуляр, т.е. които проникват много по-дълбоко в зида. И то на равни интервали, така че да се захване цялото това нещо, което зидате. Да, се превърши. Voilà, bon, alors quelques pierres qui sont en attente, ça doit être un autre chantier. On est sur des pierres de substitution, là aussi. Bon, ben voilà, donc la mise en place de ces pierres en remplacement. Ето вече поставянето на тези камъни, заменящи старите. Ça pose pas de questions pour vous, ça c'est facile. Това няма нещо, което да ви очудва, сравнително лесно. Някакви въпроси? Est-ce que vous ancrez les pierres? Дали прилагате анкериране? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ancrer? Ce que vous obtenez en mettant des pierres en boutique, c'est-à-dire ce genre Oui. de liaisonnement. Liaisonnement. Ça pourrait être obtenu par des moyens plus modernes, des ancrages, des métalliques. Non, ça c'est hors de question. Donc, métal ou non métallique? Non, on ne fait pas ça. Parce que la méthode traditionnelle, je vais vous faire un petit dessin. C'est tout bête. Vous avez donc un parement de pierre. Значи имате си каменната стена.
Jusque-là, rien de compliqué. До тук нищо Donc, on сложно. a un blocage à l'intérieur, comme ça. Вътре си имате пълнежа. Donc, je veux changer cette pierre-là, par exemple. Искам да сменя този камък. Alors, la pierre ne sera peut-être pas exactement de la même dimension, mais on va essayer quand même de la mettre au maximum de ce que l'on peut faire en profondeur. Elles font en général 30, on ne va pas en dessous de 25-30. Значи камъкът вероятно няма да е точно същия размер, но ще се постараем да е възможно най-сходен и най-вече да е достатъчно дълбоко. Поне, казахме, до 25-30 см в дълбочина трябва да влезе. Donc je l'ai retiré. Значи махаме камъка. Voilà. Et elle se retrouve. Donc j'ai un truc comme ça. La pierre, elle peut être là, et le reste de la pierre. Et donc je vais aller mettre en Значи substitution остатъка от камъка може да си остане вътре, да кажем. une pierre ici. Hop, И ще comme ça. заместя с камък по този начин. Voilà. C'est tout bête. Donc il n'y a pas besoin de l'ancrer, elle est ancrée d'elle-même, elle reçoit toute la compression. В случая няма нужда да анкерираме реално, тя си анкерирана просто от натиска, който получава. On assure le joint ici, on assure le joint derrière, c'est ce que vous voyez dans les petites gamelles, les coulis que l'on И fait. всъщност слагаме хоросан както отгоре отдолу, така и в дъното. Et donc on a remplacé la pierre de cette manière. И просто Mais surtout pas ancrée. Parce Nous- qu'on crée des efforts qui ne sont pas forcément intéressants dans la maçonnerie. Но в никакъв случай не анкерираме, защото по този начин създаваме напрежения, които могат да са вредни за зидарията. C'est ce qu'on appelle la méthode de substitution en tiroir, hein, parce qu'on retire la pierre. On la Това е remet. метод за заместване, като чекмедже, се едно махате и затваряте. Alors vous voyez, là on voit bien ce qui se passe. Donc la pierre, elle est bien dans l'œuvre. Виждаме, On réserve le joint оставяме малко място за фугата, оставяме луфт par des petites cales, с малки клинчета, qui vont rester d'ailleurs. които и ще останат всъщност. Là, on a supporté le reste par le tube d'échafaudage. Тук понасяме останалото с скеле, Ça, c'est pas forcément très bien de faire ça. но това не е задължително добър пример. Малко така рискувате да Quand увърнете vous, камъка. quand vous avez des pressions importantes, c'est pas à l'échafaudage de recevoir ces pressions. Il faut faire à ce moment-là un étaiement. Когато имате сериозни натоварвания, скелето ви не е задължително да успее да издържи просто нормалното монтажно скеле, трябва да направите укрепване допълнително. Voilà, hein, c'est Ето такова. des systèmes comme ça. Подобни системи с кържила. Ou, j'en ai vu d'autres ailleurs. Dans les baies, on fait ce qu'on appelle un étrésillonnement de la baie. Vous voyez, par exemple ici. Значи, Да. по подобен начин се укрепват прозорци, разпъват се реално с... Excellent bouquin. Да. Excellent. Нека много яка книжка, браво. Des cintres et des étrésillonnements de baie, j'en ai vu. Voilà. Обаче да, не успявам да намеря. Ah, pas besoin de faire un dessin, il est là. Да, даже няма нужда да ви го рисувам. Ето, Voilà, on fait така са ça. такова. Alors, Така quand се on укрепват. a une maçonnerie comme ça, normalement, on met un bois en attente hein, pour conserver la pression, la compression du mur. Значи да, принципно в такъв случай би трябвало да укрепим с дървено конструкцията, дали дървена или не, писа да специално укрепване, да не е просто върху скелето. Voilà, ben encore une autre pierre en remplacement. Hein. Един друг камък, който заменяме. Voilà, et vous voyez qu'au-dessus, il couline le remplissage de maçonnerie derrière. И виждате, че всъщност се слага хоросана и De cette отзад и в manière-là, дъното. la cohésion est assurée. По този начин всъщност осигуряваме достатъчно здраво свързване. Няма нужда от танкери. Bon, ça c'est vraiment basique. Ça, c'est Changement de pierre. Наистина Антила. съвсем простички, базови неща. Сменяте камъка, както казахме, като чекмедже. Pas de question là-dessus. Нямате въпроси или? Alors là, ça mérite d'être actualisé un petit peu. C'est les méthodes de nettoyage de la pierre. Là, on avait nettoyé. Ah, pardon. Насочен към устата. Диапозитив имаше едни обмазвания на фугите, които вероятно са да не изтече разтвора, който се влива после вътре и той се маха или нещо друго.
Est-ce qu'il est mis juste pour ne pas que le mortier s'écoule et il est enlevé par la suite? Les deux. Ah. Il sert à la fois de joint et il sert à la fois de remplissage pour que, quand on fait un coulis, ça ne ressorte pas vers l'extérieur. Значи и двете тълбо. Всъщност просто се... Не се махнеш, това си е нормалният хорусан, който се слага. Запушваш го и после изтичаш. Изтичва се, не се оставя така. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui reste là, donc le joint est rempli, et ça, on va le retirer, ça. Просто излишното ще бъде изчистено после, ще бъде махнато. Et après, il est possible qu'on refasse un joint de finition. После, Après разбира се, le е възможно travail. да се направи, нали, финална фуга вече, ако трябва нещо красиво, естетически да се направи. Comment est-ce que vous savez qu'il y a suffisamment de mortier à l'intérieur lors du coulis? On ne sait pas. Не знаем. On fait, on fait à refus, c'est-à-dire quand vous voyez que ça... Значи сипваме докато поема. Като вземе да прелива, спираме. Остават ли отдолу някъде отвор да почне да изтича и да излиза дълго? Est-ce que vous laissez quelque part en partie basse un trou pour que l'air puisse sortir? Ben non, là, il n'y a pas besoin parce qu'il sort forcément ici, hein, c'est ventilé, quoi. On remplit Тук няма нужда, той си излиза comme un отгоре. vase, donc ça se remplit naturellement. Il n'y a Като pas гърне. besoin Пълни се de trou естествено. des vents. Няма специално нужда да правите дупка за изтичане на въздуха. Là, c'est basique, hein, c'est pas... Bon, mais Тук сме в съвсем прости фигури, не е нещо сложно. on se pose des tas de questions quelquefois, mais c'est simple à faire. Понякога си задаваме много въпроси, наистина, но всъщност е доста просто за правене. Là, alors, je change de registre. Là, on est dans le nettoyage de la pierre. Значи тук минаваме в съвсем Nettoyage de друг la регистър. pierre, là, c'est un nettoyage, bon, vous me croirez sur parole, c'est un nettoyage qui a été fait par pulvérisation d'eau très très fine. Значи да, минаваме в друг регистър, тук вече става въпрос за почистване на камъни. Тук ще ви помоля да ми вярвате на честна дума. И направено е с пулверизация на вода. Donc c'est une méthode qui permet de décrasser très très bien la salissure, qui n'abîme absolument pas le parement. C'est-à-dire on pulvérise de l'eau. Alors quelquefois on est obligé de faire un petit brossage doux à la brosse tout simplement, mais le fait de pulvériser un certain temps, il faut que ça pulvérise pendant 2-3 jours, eh bien ça permet de décrasser le parement. Donc c'est une méthode qui n'est pas très très employée parce que le problème c'est que ça apporte de l'eau à l'intérieur du parement. Ce n'est pas toujours très très bien. Значи, Mais il faut le savoir, c'est quand même très enfin, c'est bien employé pour un parement fragile. Voilà. значи в случая, както казахме, става въпрос за почистване с пулверизация на вода. Понякога, да, в редки случаи се налага и с четка малко да се мине, но реално в момента, в който го правите по този начин, е много щадящо и много добре за прилагане върху така крехки, уязвими стени. Естествено, пулверизирането се прави доста дълго време, смисъл, трябва към 2-3 дена да го правите, все пак, за да се поеме. И недостатъка все пак е, че по този начин всъщност донасяте и вкарвате вода. И това може да постави проблеми. Но в момента, в който имате нещо много уязвимо, много така, крехко, това е добър начин за почистване. Alors ça c'est une autre méthode qui n'est pas très bonne. Един друг метод, който обаче не е много хубав. Une pulvérisation, c'est comme une micro-abrasion avec une poudre végétale et qui a tendance à abîmer un petit peu le parement. Mais ici, c'est un procédé qui permet de le faire dans une cage, dans une chambre fermée, quoi. Donc pas de poussière nulle part, rien du tout. Sauf qu'on ne maîtrise pas bien le travail. Значи, това е метод за почистване, който, както казахме, не е много за препоръчване. Става въпрос за съвсем лека абразия с прах, растителен прах, всъщност. В случая всъщност го прилагаме, позволява да бъде приложен в реално затворена кутия. Смисъл, долепяме една кутия и почистваме вътре, но нямаме достатъчно добър контрол върху абразията, т.е. може да се случи да увредим все пак малко. Alors là, je vais vous présenter une autre méthode qui se fait plus guère, mais qui était pas mal. C'est l'application d'une compresse.
végétale qu'on irrigue de petits tuyaux d'eau, donc qui permettent de garder l'humidité. Значи, нещо, което така вече доста рядко се прави, но не беше лошо като решение. Става въпрос за растителен компрес, който се прилага и който е непрекъснато мокрен, посредством такива маркучи, които всъщност довеждат вода. По този начин имате непрекъснато влажен компрес върху самия камък. Donc là, on applique la compresse, donc c'est une sorte de pulpe comme du coton, Ето това е самия компрес, той е като пулпа, от памучна пулпа, qui qui travaille comme un buvard, quoi, hein, той действа като попиятел, реално, et qui donc est irrigué par ces tuyaux là. който непрекъснато гард напоява l'humidité. от тези маркучи, всъщност остава влажен. Donc on ne touche pas au parement en fait, hein, on ne l'attaque pas du tout, c'est pas agressif. Реално не сме агресивни спрямо Et самата стена, не ça я пипаме. permet de maintenir une certaine humidité sur le parement et ça permet de décoller aussi la salissure. Всъщност по този начин задържаме една постоянна влага върху стената и отлепяме, реално попиваме мърсотията. Vous voyez, cette pulpe Ето е въпросната пулпа. d'un produit très absorbant. Която е много попивателна всъщност. Alors voilà, une fois qu'on a laissé mariner de 3 jours, 8 jours, Така, оставяте го малко така да втаса 2-3 дена. on enlève le pansement, là, et puis ça donne ça. Et là, il suffit de passer un petit peu d'eau avec une brosse et on obtient ça. Значи, като махнете компреса, се получава както е горе. Тъмното и достатъчно просто да го миете с малка четчица и става резултата, който е долу. Alors vous allez voir dans un cas, dans un édifice, que cette technique-là a évolué depuis ces photos. Aujourd'hui, on a l'application de compresses par des produits un peu plastiques, enfin qui permettent qui sont plus mécaniques, qui permettent de décrocher sans mouiller la salissure. Ще видите в примери малко по-нататък, че тази техника от това време, когато я приложиха, малко се развива, защото в момента компресите са нещо доста по-пластично, даже предполагам полимерно, което реално по доста по-механичен начин буквално залепя мърсотията и я отлепя заедно със себе си. Ça, je vais vous présenter après. Ще ви покажа после. Ça vient de se faire. Alors là, ça c'est un édifice qui a été fait de cette manière, hein, la technique précédente. Ето, тази сграда я почистихме така, с този компрес от пулпа. Et là, c'est encore une autre technique, c'est un édifice, c'est le baptistère Saint-Jean à Poitiers, qui ressemble un peu à vos édifices. Значи, това е тук в Пуатие, баптистерия Сен-Жан, който малко прилича 3e siècle, 3e, 4e на siècle. вашите сгради. Тук 3-4 век горе-долу. Alors là, on a utilisé une autre technique qu'on utilise encore, qui est l'hydrogommage. Значи, реално тук използвахме друга техника, която се използва и до сега. Гъмеш, Comme gommer, non, pas значи, comme un chewing-gum. буквално изтриване с вода, в смисъл, все едно с гумичка за молив, но изтриване с вода. Voilà, donc ça fonctionne bien, parce que ça n'abîme pas non plus le parement. Par contre, il y a un apport d'eau, hein, c'est toujours un problème, l'apport Това d'eau. действа добре, т.е. не увреждато самия камък, но отново има привнасяне на вода, което е проблем. Voilà la buse qui permet de réaliser le travail, et voilà le travail qui est encore. Дюзата, с което се прави и начина, по който се прави. Alors en fait, dans cet hydrogommage, il y a une petite poudre d'alumine qui gratte un petit peu le parement. Все пак в разтвора, който се използва, има алуминов прах, който все пак малко чигърта. Ça peut poser problème, hein. Si le parement est un peu fragile. Което ако е много чувствителна самата стена, може да е проблем. Mais voyez, ça nettoie quand même très très bien, Но както виждате, чисти доста добре. sans abîmer le parement d'origine. Без увреждане в случая за оригиналната стена. Voilà, tout ce parement a été nettoyé de cette manière. Всичко това го измихме по този начин. Ce que vous voyez là, c'est des restaurations. А това, което виждате горе, си е реставрация вече. Това са нови камъни. Ça, c'est le parement antique d'origine. Долу си е античната част, оригиналната. Alors, il y a quelques éléments qui ont été remplacés, pas par moi, qui avaient été faits avant. Все пак някои елементи са били сменени, не от мене, някой от преди това го е правил. Tout ça, c'est quasiment d'origine. Но и повечето фуги, и повечето камъни са си самите оригинални. Alors, on ne le voit pas bien là, mais il y a quelques éléments qui étaient desquamés.
qu'on a recollés. че не On се les вижда a много добре. retirés très délicatement et on les a remis en place. Имаше някои от камъните се бяха отлюспили, както видяхме, преди малко ми се беше тръгнало да се отлепя. Ние ги извадихме и ги залепихме обратно на място. Alors évidemment, on a utilisé des colles et des petits goujons métalliques pour que ça tienne bien. Естествено, тук в случая вече използвахме лепила и съвсем малки метални щивчета, все пак за да държи. Je sais pas ce que ça deviendra dans 100 ans. Не знам как ще изглежда след 100 Vous qui години. posiez la question. За вашия въпрос нямам представа. On verra bien, hein. On ne sera plus là, pour le coup. Но да, слава Богу, ние нямаме сме тук повече да умислят. Alors ça, c'est un nettoyage très particulier de sculpture. Vous voyez qu'il y a du monde, mais c'est un véritable laboratoire hein, quand on Très commence bon. à nettoyer une façade sculptée. Малко по-сложно почистване, виждате колко народ е тук, то си направо като цяла лаборатория, защото е доста скулптирана фасадата. On fait toute une étude de, comment dire, de sondage hein, pour voir les effets du nettoyage sur la pierre. Правим цяла серия от изследвания с сондажи, всъщност реално погледнато, за да Donc c'est ce видим que vous voyez là avec un microscope à balayage électronique ou avec des caméras qui sont extrêmement précises. с какви ефекти ще има всъщност от самото почистване. Правим проби и тук реално с камера и, и микроскоп гледаме вътре. Donc on fait nos essais de nettoyage et on regarde avec le microscope électronique les effets de ce nettoyage. Правим си Des опити. lames minces ou des choses comme ça. Правим си различните опити за различни техники на почистване и всъщност после гледаме отблизо с микроскопа кой как се отразява. Et on a utilisé cette technique, notamment ici, pour un très beau portail gothique. И използвахме тази техника за тази. Donc c'est un nettoyage par micro-abrasion. За този доста красив портал всъщност е почистване чрез микроабразия. On arrive à nettoyer un papier de cigarette avec. С това може да почистите хартийка от цигара, примерно. Mais c'est très long. Но отнема много време. Non, mais on n'abîme pas le parement. Но поне сме сигурни, че не увреждаме по никакъв начин. Et puis, alors voici ce que ça donne. Donc, Ето резултата sur une sculpture. върху тази скулптура. Et on arrive aussi à nettoyer avec le laser. Donc le laser permet, qui désincruste, vaporise la poussière. Donc on nettoie le parement avec un rayon laser. Donc c'est un rayon lumineux qui est projeté sur la sculpture. Значи, възможно е също така и почистване с лазер. Лазера, който буквално изпарява Voilà, пръха и мърсотията. voilà l'engin. Donc il faut porter des lunettes parce que c'est très... Ето, самия уред трябва да се носите очила. On est complètement fermé. Donc c'est des gens très spécialisés qui font ça. Доста тясно специализирани хора, които го вършат. Et souvent, on mélange les deux techniques, alors même quelquefois plus, à la fois de la microabrasion et à la fois du laser. И много често всъщност техниките ги смесваме едновременно върху даден участък и с микроабразия, и с лазер. Par exemple, ici, on a nettoyé au laser ces parties-là. Примерно тези части бяха почистени с Il y a лазер. d'autres éléments qu'on a laissés en noir, vous voyez, А някои неща оставихме в où черно. on a, par exemple ici, là, l'œil, Ah, où il faut que- on avait on supposait de la peinture, de la polychromie. Защото подозирахме, че е имало боя, полихромия всъщност. Et alors, le laser détruit la polychromie. Но лазера би я унищожил напълно. Donc, évidemment, il faut faire extrêmement attention И затова трябва да се pour, внимава много. quand on mélange les deux techniques pour éviter d'abîmer la peinture. И в случая трябваше да смесим двете техники, за да не увредим боята или поне там, където мислихме, че има боя. Alors, c'est très efficace, sauf que on a constaté qu'il y avait un léger brunissement de la pierre. Значи много ефикасно, но все пак констатирахме, че има леко покафеняване на камъка. Donc, Така il че faut être extrêmement vigilant avec ce type de technique. трябва да бъдете много внимателни с този тип техники. Mais on a quand même nettoyé la totalité de cette façade, et notamment la frise ici, И все пак почистихме цялата тази фасада и най-вече този фриз тук долу, avec ces techniques de microabrasion hein, et laser. с тази смесица от техники, микроабразия и лазер. Et aujourd'hui, on rajoute une troisième technique qui sont les compresses. Les compresses qui permettent, alors souvent avec de l'eau déminéralisée, des choses comme ça, qui permettent de compléter encore les nettoyages.
Значи, в наши дни вече добавяме и още една техника, която е с компреси с деминерализирана вода, които допълват това почистване. Parce qu'on a aujourd'hui des produits qu'on applique. Alors, ce n'est pas vraiment une compresse, vous allez le voir au Mont-Saint-Michel. Ще ви покажа после в Мон Сен Мишел го използваме това нещо. Не имаме такива химически продукти, които не са точно компреси. C'est une sorte de résine То е qui нещо durcit à l'air като смола, която всъщност се втвърдява от въздуха et qui, en durcissant, comme une épilation, si vous voulez, действа като епилация, по ли. ça emmène la saleté. Всъщност отнася мърсотията със себе си. Точно. Alors c'est très efficace, le résultat est plutôt favorable. Il y a plusieurs produits qui existent de ce type. Доста ефикасно, всъщност има няколко различни Vous allez le химически voir продукти, tout à l'heure. които се използват Et ça n'abîme absolument pas l'épiderme. и по никакъв начин не уврежда епидермиса на стената. C'est très précieux. Encore une question, je sens que la salle s'emballe. Ето, залата се разгорещява. Est-ce qu'il faut nettoyer ou traiter la pierre avec quelque chose pour la protéger? Vous la laissez comme ça. Grave question. Сериозен въпрос. Alors ce chantier-là date de 20 ans maintenant. Значи, този обект е от преди 20 години. Mais dans mes chantiers de restauration et de nettoyage, j'ai toujours refusé d'appliquer le moindre produit après nettoyage. Но поне в моите обекти винаги съм отказвал да прилагам какъвто и да е химически продукт след почистването. Donc vous voulez parler des hydrofuges en fait. Говорите за хидрофугни. Bah si. Badigeon à la chaux, quelquefois. Понякога с варова бада, например. Alors, le badigeon à la chaux, c'est parfait. C'est très bien parce que c'est de la chaux. Donc c'est en accord avec la pierre. Варовата бадана е идеална, защото все пак си е вар, т.е. съчетава се добре с камъка. Sauf que ça enferme un peu. Alors, comment dire? Ça modifie un petit peu l'aspect de la pierre. Но все пак малко променя облика на самия камък. Parce qu'il y a une certaine épaisseur. Защото Pour que все ça пак, protège, il faut qu'il y ait une certaine épaisseur. Donc on modifie l'aspect. On ne voit plus le ciseau du sculpteur. par все пак, за да предпази, трябва да има някаква дебелина тази бадана. Bon. И все пак слагаш още един слой отвънка, т.е. не се виждат вече детайлите, текстурата, удара на каменоделеца. Има промяна все пак. L'hydrofuge, moi je les ai exclus totalement, j'en mets jamais. Значи, хидрофугизирането аз самия съм го изключил напълно. Никога не го използвам. Bien qu'on nous dise aujourd'hui, alors on a un laboratoire en France, le LRMH, le laboratoire de recherche des monuments historiques, qui nous aide dans nos travaux. Значи, в Франция си имаме специална лаборатория за изследвания по исторически паметници, която ни помага в нашите работи. Donc ils ont testé de nombreux hydrofuges. Са тествали много и различни хидрофугизиращи. Donc il y a certains hydrofuges qui sont transparents, qui laissent passer l'air, quoi. Значи, някои от тях не са въздухоплътни, позволяват нещо да дишат. Ouais. Et puis d'autres qui sont étanches. А другите са напълно затварящи, херметични. Alors évidemment, ceux qui sont les plus efficaces, devinez, Знаете кои са по-ефикасните? ce sont ceux qui sont étanches. Това са тези, които са напълно затворени. Or, ça ne nous arrange pas du tout. А това изобщо не ни помага. Parce qu'en rendant étanche la pierre, vous l'empêchez de respirer. Защото като херметизирате камъка, вече той не може да диша реално. Donc vous la protégez des agents extérieurs, mais vous la protégez pas de ce qui vient à l'intérieur et qui, parce qu'elle respire, elle va donc l'eau va transiter vers l'extérieur et là, avec l'hydrofuge, on enferme l'humidité. Тоест пазите от това, което би дошло отвънка, но всъщност това, което се случва вътре, именно водата, която транзитира, вие затваряте вътре. Donc moi, j'en mets jamais. Затова аз просто не слагам. Même ceux qui sont respirants. Дори и тези, които уж дишат. Donc ça, c'est clair. Да, поне така е ясно, нямам си проблеми. Je vais vous présenter ce dossier-là. C'est un très beau portail, vous voyez dans quel état il est. Ще си поговорим малко за този портал, виждате в какво състояние е в момента. Et voilà le résultat après travaux. Ето Je vais как vous le е montrer sur след нашата намеса. un exemple de travaux de Ще restauration. ви го покажа като пример за реставрационни работи след малко. Avant, alors pour terminer, il y a aussi toutes
les micro-organismes Но преди това искам да завършим Sont- върху всичките възможни микроорганизми, qui peuvent être extrêmement préjudiciables à la conservation de l'épiderme de la pierre. които могат да са много вредни за запазването на епидермиса на камъка. Alors on a des lichens, Имаме des лиши, champignons, des гъби, lichens, des algues, et tout ça, водорасли. ça trouve, ça se nourrit bien de la pierre et de tous les composants, des И sels et tout. всичко това Donc, много хубаво си папка от камъка, от разните Ça соли. fonctionne très bien. Много Sauf добре си qu'il действат faut, заедно. il faut pas les laisser sur la pierre parce que ça creuse. Ça fait des petits cratères ou des altérations Nous, qui, les gars- à terme, peuvent se répandre. Но не трябва да ги оставяте върху камъка, защото те лека по лека си копаят. Т.е. получавате малки картърчета, които след време ще почнат да се разпространяват. Voilà, là, vous avez tout. Là. Il y a des algues, des Тук имате от lichens. всичко по-малко. et des Значи, champignons. водорасли, лиши и гъби. Alors ça, c'est très très embêtant, il faut les enlever. Това е доста неприятно, трябва да бъдат махнати. Voilà, ici on en a aussi. Donc l'idée, en fait, c'est de les retirer par des produits anti... je ne sais plus le terme, je vais peut-être le retrouver. Je ne sais pas si vous С l'aurez. химически термини, сега Des с anti-mousses, химически разтвори се слагат против... des anti-mousses, comment on appelle ça? le Иска да намери produit- точното име, дали ще успея да го преведа от друга страна. Je n'ai plus le nom du produit. Il y a différents produits. Hein. Да, имате така, доста широка гама различни химикали, които може да приложите срещу тези. Des produits fongiques, c'est-à-dire contre les champignons. Значи фунгициди всъщност, Voilà. срещу гъбите Des специално. fongicides. Voilà, ce qui permet de retirer ces algues, lichens. Donc ça, faut le faire et c'est relativement simple à faire. On applique le produit Всъщност просто прилагате химикала отгоре et on nettoie, tout и после simplement. измивате. Donc ça s'enlève très bien. Il y a 3 semaines de décalage entre l'application et le nettoyage. Действа сравнително добре, трябва да ви горе-долу 3 седмици между прилагането на химикала и после измиването. Et il ne faut pas qu'il fasse humide. Но трябва да се прави на сухо, не трябва да е Que влажно. le produit, pour qu'il agisse, il faut que ce soit par temps sec. За да действа добре химикала, трябва да се прави на сухо цялата тази работа. Bon, ben là, c'est pour vous montrer. C'est pas terrible cette photo. On va passer. Снимката е малко ужасна, ама Voilà, c'est des travaux qui ont été faits de cette manière. това е самата интервенция вече. Oui, parce que, en fait, mais là, vous n'allez pas le voir directement. On applique, plutôt qu'un hydrofuge, on fait également de la biominéralisation. Значи, по-скоро, отколкото да прилагаме хидрофугизация, правим биореминерализация. Alors, c'est assez intéressant parce que ce sont des bactéries qu'on applique sur la pierre Прилагаме бактерии върху камъка. et qui, en fait, trouvent leur origine dans les grottes. Това са бактерии, които принципно живеят в Dans les пещери. grottes. C'est une bactérie qui a pour grand avantage de produire du calcaire, de fabriquer le calcaire, une calcite en fait. Предимството на тази бактерия е, че тя произвежда реално погледнато калцит, т.е. Et слоя donc, защитни. on en peut en faire la culture de ces bactéries, Тези бактерии могат да бъдат отглеждани, on peut les nourrir можем да ги храним et on peut les appliquer sur la pierre, elle pénètre la pierre et elle va remplir les pores qui ont disparu. Donc elle reforme en quelque sorte à l'intérieur de la pierre, mais alors, donc à toute petite échelle, la couche protectrice en fait. Elle reforme du calcaire. Elle reforme un calcin en quelque sorte. прилагайки я върху камъка, всъщност тя прониква през спорите съвсем на миниатюрно ниво, но тя по този начин възстановява, реформира калцирания слой. Защитата всъщност, епидермиса. Où est-ce que vous cultivez ça? Où est-ce que Où est-ce qu'on cultive ces bactéries? Къде се гледат? Alors c'est des entreprises qui ont le brevet de cette fabrication. Значи, Je ne sais pas si on le trouverait ici, hein, c'est pas sûr. Hein. известно количество фирми притежават патента за тези неща. Не съм сигурен, че тук може да ги намерите при вас, примерно. Après l'application, c'est tout bête, parce qu'une fois que le produit est fait, l'application, c'est une pulvérisation. А иначе просто се прилага с пулверизация, после сравнително лесно е. Ça ne change pas la couleur de la pierre. И това не променя цвета на камъка също така. Et ça met quelque temps à s'imprégner, hein, et puis à produire ses effets. Mais une fois que le traitement est fait,
ça, normalement, on doit pas, on ne revoit pas d'altération. Значи, трябва малко време така да подейства, но принципно в момента, в който го приложите, след това не се забелязват повече нарушения. Alors j'en ai fait l'expérience parce que j'ai traité comme ça, pour faire une expérience tout simplement, j'ai traité un contrefort. Значи, просто за да опитам, приложих го, всъщност Donc ça третирах fait une така vingtaine d'années. Hein. контрефорс преди около Le 20 години. contrefort, il prend beaucoup d'eau, hein, vous savez, il est pas du tout altéré. Значи контрефорса, принципно знаете, той е под наклон, дължето събира много вода, смисъл, доста вода се лее по него. Ами 20 години по-късно, дължето няма никакви нарушения по него. On peut penser, enfin, j'ose penser que c'est assez efficace. Смея да мисля, че е доста ефикасно. En tout cas, ça peut pas nuire à la pierre, ça c'est sûr. В всички случаи и да не помага чак толкова много, в никакъв случай не пречи на камък. Alors on l'a fait ici, là partout, là on a fait de la biominéralisation. Тук малко навсякъде правихме тази биоминерализация. Et j'ai traité un portail complet aussi, un portail sculpté en biominéralisation. С целият този портал също скулптурите ги Vous третирахме. voyez, la sculpture était très très abîmée. Вижте, скулптурата беше доста On l'a pas нарушена. refaite Не я възстановихме, т.е. не правихме нови скулптури. et on a appliqué de la biominéralisation et également un ragréage biominéralisant. Просто направихме това третиране биоминерализация с... Donc un mortier en fait. Hein. Първо Donc, с прилагане на самия on a химикал, mis ici а после направихме dans и des- с съвсем фин хлоросан, който съдържаше пак биоминерализиращи dans des агенти. éléments stratégiques. На стратегически места, съответно, малко Alors понамазах. par contre ici, je me suis permis de restaurer complètement à neuf l'archivolte ici. Затова пък долната част си позволих напълно да я реставрирам. Всъщност, да, даже архиволта всъщност. Parce que ben, l'archivolte elle protège hein, les écoulements d'eau. Защото тя самата пази от стичане на вода. Et puis ici, on a nettoyé évidemment tout ça. Igor, Il y разбира a се, eu почистих quelques всичко. changements et on a mis une petite casquette, alors à l'image de ça, mais c'est pas celle-ci, Една-две смеи на камъни. qui renvoie les eaux vers l'extérieur pour ne pas Сложихме abîmer. малка козирка, действаща като тази, която виждате, но естествено не Браво. тази, която виждате, която все пак удалечава, смисъл, маха водата от корниза. Donc ici, on a travaillé quasiment qu'avec l'eau traitement de la pierre. Значи тук реално почти напълно работихме с обработка на камъка. Eh bien si, le voilà le portail. И ето, Où on a fait, vous voyez dans quel état il est. Hein, donc on n'a pas restitué de sculpture, rien du tout. Par contre, on a fait des petits bouchements, de toutes petites виждате choses ситуацията, comme ça, състоянието avec на ce скулптурата. produit minéralisant. Естествено не я възстановихме, не Là où il y започнахме avait да възстановяваме елементи, просто тук там запушихме някоя Là où il дупчица y avait des écailles, par exemple. и там, където имаше по-сериозни замърсявания и по-скоро нарушения, използвахме тази биоминерализация. Alors on était très respectueux, on a conservé aussi les joints, hein, vous voyez, qui est légèrement rubané ici. Значи, държахме много да запазим също така и фугите. Et là, on voit un petit peu ce produit minéralisant. А Là. тук виждате горе-долу на какво прилича този Ah, химикал quelques- минерализиращ. Donc dès qu'il y a une altération une descamation, on met ce produit de ragréage qui permet de reconstituer, non pas le parement, mais au moins c'est comme un solin en peinture murale. Hein. Значи, като имаме сериозни така, отлюспвания, нарушения там, където има сериозни отлюспвания, просто прилагаме този продукт, който поне ни позволява да заздравим слоя, да спрем процеса. Ah, c'est des moignons. Hein. Тук направо са си чуканчета, като Donc on с n'a pas отрязани органи. reconstitué de sculpture, mais on a stoppé l'altération en faisant ces petits bouchements. Скулптурата не сме я възстановявали, но просто спряхме процеса на нарушаване с тези малки запушвания. De même, Същото, on ne s'est pas autorisé à restituer la sculpture, pour répondre à la question. не си позволихме да възстановяваме скулптурата, за да отговоря на вашия въпрос преди малко. Vous voyez là le Léviathan, là, le diable ici. Дявола, Non, Левиатана, c'est виждате l'enfer, го. là. Това е ада там с грешниците. Il faut le deviner. Hein. Но това трябва да си го представите. Et ici, c'était c'est le Christ qui est ici, По средата е avec les Исус, deux apôtres, donc c'est les Ce témoins drama. d'Emmaüs, non, c'est pas. двама апостоли, сега Je се sais чуем plus. точно. Je sais plus. Или- Enfin, c'est la table, Ah ben si, voilà le portail terminé. Да. И ето го, вече завършен. Donc vous voyez, alors ici on a l'archivolte qui est neuve,
Тук архиволтата е Et нова. tout както le reste, казахме. c'est traité. Всичко Là, même les останало chapiteaux, hein, е третирано. Тук дори и капителите. aucun changement. Никаква Si on промяна a по dû тях. changer quelques tailloirs, justement pour assurer la protection. Няколко камъни все пак се сменихме, пак за да осигурим предпазването от вода надолу. Et là, j'ai dû changer la frise ici, la corniche. А тук корниза е сменен обаче. Et puis j'ai ajouté cette casquette qui permet à l'eau d'être renvoyée autant que faire se peut. Hein. И добавихме все пак горе, за да по някакъв начин да отдалечим водата. Et puis donc là, Тази évidemment, малка tous ламаринка. les rejointoiements partout. И префугирахме, разбира се. Колко време отнема? Ça vous a pris combien de temps de travail sur ce chantier? Bah, 9 mois peut-être. Горе-долу 9 месеца. Ah voilà. Биоминерализация. Има ли опасност този метод на биоминерализация да се превърне в биозараза на камъка, т.е. да се стигне до един неуправляем процес на хиперкарбонизация и натрупване? И от... S'il n'est pas contrôlé, devenir une espèce d'infection biologique, c'est-à-dire arriver à une hyperminéralisation de la viande. Non, parce que les bactéries que l'on infiltre, qu'on pulvérise, elles sont inertes quand on ne leur donne pas à manger. Ами не, защото всъщност тези бактерии, които въвеждаме, стават инертни в момента, в който не ги храним. Donc elles sont stables. Те са стабилни. Donc une fois qu'elles sont dans le mur, on les a nourries suffisamment pour que... Donc vous appliquez la bactérie, ensuite vous leur donnez à manger. Значи прилагате бактерията, давате и да хапне малко. Donc tout est une question de... Всичко Vous avez въпрос- tant de bactéries, vous donnez tant à manger, bien sûr. Всичко е въпрос на мерки. В смисъл, имате толкова бактерии, трябва да имате точно толкова да дадат. Tout ça est quand même très scientifique, hein, c'est pas... Естествено, малко по-научно, не е така съвсем... Et une fois que c'est dans le mur, c'est stable. Но веднъж в стената всичко е стабилно. Par contre, si par un malheureux hasard, il y avait une reprise d'altération, on pourrait les nourrir à nouveau pour stopper l'altération. C'est théoriquement ce qu'on nous a dit. Затова пък, или поне така ни казаха на теория учените, ако в някаква така нещастен случай продължи промяната, нарушаването на камъка, бихме могли да подхраним малко бактериите, за да спрем. Ben, elles sont dans le mur, donc elles existent, oui. Da, Mais elles ne produisent pas de calcaire, elles sont inertes. Те са си в стената, в смисъл, те си живеят, но не произвеждат калциране. Инертни са. Voilà. Mais on peut les raviver à tout moment. Но могат да бъдат съживени с храна всеки един момент. Alors, on n'a pas fait l'expérience, parce que j'ai jamais eu le cas où l'altération reprenait. Не сме опитвали, защото просто не ми се е случило след attendre биоминерализация encore un peu. да се поднови на някакво нарушение. Може би трябва да изчакаме още малко. Qu'est-ce que vous leur donnez à manger? Rien du tout. Ah non, non, le produit minéral... Ah oui, ah ben ça, j'en sais rien, c'était... Айка, нямам представа какво има в храната им. C'est des calcites. Enfin, c'est très scientifique, tout ça. Moi, je ne connais pas le nom des produits. Много научно такова, даже не знам как се казват самите химикали, не мога да ви кажа. Vous me posez des questions extrêmement précises, là. Je n'ai pas le nom du produit. Да. Значи няма такова, нямат името такова. Този метод е изследван чисто научно, за да се приложи за реставрация. Combien de temps cette méthode a été étudiée? Depuis 25 ans, 25 години горе-долу. Това приемливо ли е? grosso modo. Наблюдение. Comme temps d'observation. On verra. On verra. non. J'en sais rien. И към не знам, ще видим. J'en sais rien. Tout ça, c'est une affaire... c'est très expérimental, en fait. C'est empirique, tout ce qu'on fait. Всичко това е експериментално, доста емпирично в крайна сметка. Il n'y a pas de solution miracle. Hein. Няма решение чудо. Est-ce que c'est pas un risque relativement sérieux? C'est un risque sérieux, mais qu'est-ce que j'avais comme le risque, évidemment, il est sérieux, on en prend la responsabilité. Риск, разбира се, е сериозен. Ние поемаме отговорност, но какво друго решение имах в случая? Mais quelle était la solution ici? Какво друго може да направя? J'avais pas d'autre solution. Soit le portail, je lui balançais des litres de silicate d'éthyle.
Connaissez? Или просто пръсках литри и литри етилов силикат върху този портал Et du coup, là, alors, on consolidait tout, c'était dur comme de la pierre, vraiment. и правя всичко твърдо, наистина Sauf qu'on твърдо, enfermait tout. Hein. но реално Cas de всичко, bétil, ça... всичко се херметизира. Bon, voilà, j'ai préféré utiliser cette technique qui me paraissait plus écologique, entre guillemets. Предпочита да използвам тази техника, която ми изглеждаше по-екологична в кавички. Et comme jusqu'à nouvel ordre, on avait des résultats qui étaient plutôt favorables, il m'a semblé que la restauration de ce portail, selon ces techniques, était une bonne solution pour un portail aussi altéré. И тъй като това, което имахме като резултати научни до този момент изглеждаше така достатъчно обещаващо, решихме да предприемем, поехме отговорността и предприехме тези мерки върху този портал, който беше много сериозно увреден. Alors, je vais vous présenter maintenant quelques exemples. C'est la pause, là? Non, c'est pas la pause. Ще видим малко примери, освен ако искате да направим почивка, не знам как сте. C'est bon, on continue. Продължаваме, нали? Alors, là, c'est l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure et qui, Примера в платия, който ви показах преди малко. voilà, c'est ce portail sculpté qui va bientôt vous apparaître.